ہر نبی اور رسول دے امام اور پیر اللہ دے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام دی عزت و عظمت، شان و شوکت سنان واسطے حاضر ہوئے ہیں۔ شریف دے اندر صحابہ کرام تشریف فرما نے ایک صحابی بولے، کہنے لگے یارو سبحان اللہ، اللہ نے آدم علیہ السلام نو کنیاں شاناں دتیاں نے، کلے کلے بندے دا اللہ نے انہاں نو ابا جی بنایا، قیامت تک آن والی کلی کلی شے دا ہر بولی چ انہاں نو نا سکھایا، سبحان اللہ، کلے کلے فرشتے نو انہاں دے اگے چکایا، سجدہ کرایا۔ کیا شان ہے آدم علیہ السلام دی۔ وہ صحابی چپ کیتے تے دوجے بولے، کہنے لگے بالکل ٹھیک آکھیا تو، واقعی آدم علیہ السلام دی شان بڑی ہے، پر نوح علیہ السلام دی شان بھی تے دیکھو نا۔ ہن دوسرے صحابی نے نوح علیہ السلام دی شان بیان کرنا شروع کر دی تھی، وہ چپ ہوئے تھے، تیسرے شروع ہو گئے، کہنے لگے بالکل صحیح آکھیا تساں، شان آدم علیہ السلام دی بھی بڑی ہے، شان نوح علیہ السلام دی بھی بڑی ہے، پر ابراہیم علیہ السلام دیاں شاناں بھی تے ویکھو نا۔ ان تیسرے صحابی نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دیاں شاناں بیان کرنیاں شروع کی تھیں، یہ تیجے چپ ہوئے تو چوتھے شروع ہو گئے۔ بالکل ٹھیک آکھیا ہے، انہاں نبیاں دیاں شاناں بڑیاں نے، پر موسیٰ علیہ السلام دی شان بھی تے ویکھو نا، انہاں موسیٰ علیہ السلام دی شان شروع کر دی تھی، وہ چپ ہوئے تو پنجویں شروع ہو گئے۔ گلاں ٹھیک نے تہاڈیاں، واقعی انہاں دیاں شاناں بڑیاں نے، پر عیسیٰ علیہ السلام دی شان بھی تے ویکھو نا۔ پنجویں صحابی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیاں شاناں نو بیان کرنا شروع کر دیا۔ لو ایک مسئلہ یہ بھی پتہ لگا کہ مجمع لا کے اللہ دے محبوباں، اللہ دے پیاریاں دیاں شاناں بیان کرنا، یہ میرے نبی پاک دے صحابہ دی سنت ہے۔ صحابہ گلاں کر رہے سن کہ اتوں نبی کریم علیہ السلام تشریف لے آئے، فرمایا صحابہ تسی کی گلاں کر رہے سن؟ آقا اسی اے گلاں کر رہے سن۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تساں بالکل سچ آکھیا، واقعی آدم علیہ السلام صفی اللہ، نوح علیہ السلام نجی اللہ، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ۔ پر صحابہ پتہ جی اللہ نے میں مصطفیٰ نو کی شان دیتی ہے، فرمایا الا وانا حبیب اللہ۔ گل چنگی طرح سن لینا، یاد کر لینا، اللہ نے میں مصطفیٰ نو اپنا حبیب بنایا ہے، اپنا محبوب بنایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی نے اللہ دے حبیب، بولو اللہ دے، آج دی محفل بھی سنائے حبیب ہے نا، اللہ دے حبیب، حبیب او ہوندا ہے جدے نال پیار کریے۔ اچھا تسی بھی یقیناً کسے نہ کسے نال پیار کردے ہو، میں بھی کسے نال پیار کردا، تہاڈا بھی کوئی محبوب ہے، میرا بھی کوئی نہ کوئی محبوب ہے۔
کوئی پیار کردا ہے والد نال، کوئی پیار ڈاڈا کردا ہے استاد نال، کوئی پیار ڈاڈا کردا ہے پیر نال، کوئی پیار کردا ہے بیوی نال، کوئی پیار کردا ہے پتر نال، کوئی کسی اور نال، کوئی کسی اور نال۔ ہن جدا پیار ہوئے سچا جھوٹا نہ ہوئے، کہ پیار کرنے والے دی مرضی کی ہوندی ہے کہ میرا محبوب راضی رہے کہ ناراض ہو جائے؟ اچھی بولو، راضی رہے۔ جے محبوب کدی کوئی ڈیمانڈ کرے تو پیار کرنے والا اس ڈیمانڈ نو پوری کردا ہے کہ نہیں کردا؟ کردا ہے۔ اچھا میرے تیرے چ مجبوری یہ ہے، کدی میرا محبوب تیرا محبوب ایسی شے ڈیمانڈ کر بیٹھے جڑی ساڈے واسے چ ہی نہیں، ساڈے واسے چ ہر شے تے نہیں نا۔ تہاڈا محبوب آکھے جی مینو سارے چنگ بازار دا مالک بنا دو، تسی آکھو کہ بچہ میری تھی اپنی دکان اتنے کوئی نہیں، میں تینوں مالک کیویں بناواں؟ ہو سکتا ہے نا۔ کوئی مینو آکھے جی اسد صاحب مینو تو پاکستان دا صدر بنا دے، میں آکھاں گا کاکا گل یہ ہے کہ میں آپ تے ایم این اے بن نہیں سکیا، تینوں صدر کیویں بناواں گا؟ مطلب ہے میں بھی مجبور، تسی بھی مجبور، پر ایتھے پیار کرن والا اللہ، وہ مجبور ہے؟ اللہ دی شان کی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ پیار کرن والا ایڈا ڈاڈا جو چاہے کر سکتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ میں تے تو مکان بنانا ہوئے سانو پہلے مٹیریل کٹھا کرنا پیندا ہے، مستری لانے پیندے نے، مزدور لانے پیندے نے، لیکن اللہ ایڈیاں پاوراں والا ہے، اللہ نے پاویں زمین و آسمان بنانے سن، اللہ نو کوئی مٹیریل نہیں کٹھا کرنا پیا، اللہ نو مستری مزدور نہیں لانے پے۔ اللہ تعالیٰ ایڈیاں پاوراں والا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ وہ پاوراں والا ہے، پیار کرنے والا۔ نتیجہ کی نکلیا؟ محبوب جڑی ڈیمانڈ کرے گا وہ پاوراں والا اپنے محبوب دی ہر ڈیمانڈ نو پورا فرما دیتا ہے۔ تائیں تے عاشقاں دے امام اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے سارا قرآن تے حدیثاں سامنے رکھ کے فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمدی، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اج جویں ایتھے جلسہ ہو رہا ہے نا، یہ انتظام کر رہے ہیں سمائل موویز گروپ والے، انجی ایک واری سیالکوٹ چ میلاد شریف دا جلسہ ہو رہا سی، او دا انتظام کر رہی سی انجمن اسلامیہ، جس طرح اج اس محفل دے اندر نعت خوانی بھی ہوئے گی، ہوئی بھی ہے، شیخ عبدالسلام صاحب نے نعت شریف پڑھی ہے، پھر اور نعت خان حضرات بھی تشریف لے آن گے، وہ بھی واری واری نعت شریف پڑھن گے۔
اسی طرح اس جلسے دی صدارت کر رہے سن حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ. ایک نعت خان نے یہ ہوئی نعت پڑھی علامہ اقبال دی موجودگی کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. علامہ اقبال عاشق رسول تے شاعر تو پھڑک اٹھے نعت شریف سن کے، کہیں گے یارو کلام بہت شاندار ہے تو میرا بھی دل کردا ہے میرے بھی دو شعر بطور نذرانہ شامل کر دو. ایڑے دو شعر سناواں گا، یہ اعلیٰ حضرت دے نہیں، یہ علامہ اقبال دے نہیں. علامہ اقبال نے اتھے ہی پڑھے، فرمایا تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ، فردوس اعلیٰ جنت، تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمدی، بنائے خدا اور بسائے محمد. اور تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش، آتش اگ، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمدی، لگائے خدا اور بجھائے محمد. اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. جدا جدا ایمان ہے کہ اللہ نبی پاک علیہ السلام دی مرضی پوری کردہ ہے. وہ ذرا باں کھڑی کریں ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. لو ذرا گج وج کے پھر اس عقیدے دا اظہار بھی کرو نا محبت نال. خدا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے، گونج پہ جائے خدا چاہتا ہے. مکہ شریف کے اندر دو چودھری سن، دوویں بڑے اثر والے، دوویں بڑی پاور والے، تے دوواں دا نام سی عمر. ایک سی ابو جال عمر بن ہشام تے دوجے سن حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب. نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن اللہ دی بارگاہ عرض کی رب العالمین انہاں دوواں چوں ایک مینوں عطا فرمائے نا، ایک مینوں دے دے. تے سرکار نے پہلے نا نہیں لیا یا اللہ اے ہوئی دے، بلکہ یہ عرض کیتا یا اللہ یا اے دے دے یا اے دے دے. مینوں لگتا ہے رب نے پوچھا ہوئے گا محبوب تو یہ عرض کیتی ہے یا اللہ یا اے دے دے یا اے دے دے، تو اپنا دسیا تے ہے ہی نہیں، تینوں چاہیے کیڑا ہے؟ سونے تو ہی دس تینوں کیڑا چاہیے، وہی تینوں دے دینا. سرکار نے پھر خاص نہ لے کے حضرت عمر واسطے دعا منگی. اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ. یا اللہ خاص عمر بن خطاب دے ذریعے وسیلے نال اسلام نو غلبہ عطا فرما. سبحان اللہ. بندہ اڑی نہ کرے، ضد نہ کرے تے وسیلے دا مسئلہ اتھے بھی سمجھ آ جاتا ہے.
देखो ना हर काम तो अल्लाह ही करता है ना, इस्लाम को गलबा भी अल्लाह ही देना सी। जे वसीला हराम या शिरक हुंदा सरकार कदी ये दुआ ना मंगदे, या अल्लाह उमर दे वसीले नाल इस्लाम को गलबा दे। लो खैर रात सरकार ने मंगी दुआ, सवेरे ही अबू जाल ने मीटिंग बुला ली। मीटिंग बुला के कहने लगा यारो बड़ी मुसीबत बन गई है, वेखो ना रोज़ ही इस नबी का दीन तरक्की करता जाता, कभी कोई मुसलमान कभी कोई, आ भी मुसलमान हो गया, वह भी हो गया, वह भी हो गया। ਉਹ यारो कुछ करो ਇਹਦਾ। गल इत्थे मुक्की कि ਇਹਦਾ मर्डर कर दिओ, कतल कर दिओ। अबू जाल कहने लगा गल होई ना है, लो जड़ा जना ये काम करेगा पूरी कौम का हीरो बनेगा, तो मैं उन्होंने डाढ़ा इनाम भी देंगा। हजरत उमर बिन खत्ताब खड़े हो गए, सीने ते हथ मार के आख्या मामा ए काम मैं करांगा। अबू जाल रिश्ते च मामा भी लगता सी। अबू जाल ने सुनिया तो कहन लगा खत्ताब दे बेटे मेरा भी ख्याल सी कि जे कोई एडी दलेरी वाला जुर्रत वाला कोई काम कर सकता तो तू ही है, जा एक काम कर तो पूरी कौम का हीरो बन जा। हजरत उमर ने तलवार कढ़ ली तो बड़े गुस्से दे आलम नबी गुस्से दे आलम दे अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम नू कतल करने वास्ते टुरे, पर तकदीर मुस्कुरा रही सी। उमर तू सिर लैन वास्ते नहीं सिर देन वास्ते जा रहे हैं। रात मुस्तफा ने अल्लाह को तेनू मंग ले। हजरत उमर ने तलवार कढ़ी तो जा रहे ने, राह च एक बेली मिलिया। किधर जा रही ने फौजा? हट जा पीछे, अज किसी की खैर नहीं। वो पता भी लगे ना कि खैर नहीं। वो आख्या लग जाएगा पता तेनू। आहो बई तू बड़ा सारा हो गया ना, हुण बड़ा चौधरी बन गए हैं, साड़ी तेनू परवाह ही नहीं, यारां कोलों भी परदे। मैं मुहम्मद का सिर लैन वास्ते जा रहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दिली मुसलमान थी, दिल तक तक करन लग पिया। ना वह कसूर की है, थोड़ा कसूर है। वो कहता ला इलाहा इल्लल्लाह, लात भी झूठा, मनात झूठा, हुबल झूठा, उज्जा झूठी, सब देवियां ते देवते सब झूठे ने, सच्चा सिर्फ एक ही है। बस इस जुर्म के अंदर मैं वह सिर लैके छड्डांगा। वो बेली मुसलमान सी, उन्हें सोचा यदि सूई नूं फेरो। आख्या उमर गल ये है जे ये जुर्म है ना तो यह जुर्म तेरे घर भी हो रहे है। की मतलब? तेरी सकी भैन फातिमा वो भी कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा बहनोई सईद वो भी कहता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नहीं तू झूठ पे बोलते हैं, वो ये काम नहीं कर सकते। नहीं झूठ वाली केड़ी गल है, जा ना घर। इस वक्त भी ओ कलाम पढ़ रहे ने जड़ा अल्लाह मुस्तफा दे सीने ते नाज़िल फरमाता है। लो जी हजरत उमर फिर गए, भैन के दरवाजे ते पहुंचे, बड़े जोर की बूहा खड़काया, दरवाजा खोलो। आहा मेरा वीर आया। भैन ने दरवाजा खोलिया, ये अंदर कुरान पढ़ रहे सन, कुरान के वर्के लुकोए। और मेरा वीर आया, मैं सदके जावा, मैं कुर्बान। ये जना गुस्से के अंदर की कर रहे सो? नहीं कुछ नहीं, मैं सुनिया तुसी बेईमान हो गए हो। ना वीरा सी बेईमान नहीं होए, असां ते अल्लाह का सच्चा दीन कबूल किया। बस हजरत उमर ने इन्नी गल सुनी तो गुस्सा चढ़ गया। अपने बहनोई नूं जिन्हां दा नाम है हजरत सईद फड़ के मारना शुरू किया। दे थप्पड़ दे मुक्के। भैन ने वेख्या भरा मार रहा है तो खामद मार खा रहा विचकार आके। ना ना वीरा तू सोच की करता पे, बहनोइयां नूं मारी दा थोड़ा। भरा नूं असल गुस्सा तो इन्हां ते सी ना। एक ठोकी भैन के नक ते लगा ना मुक्का तो नक चों लहू वगण लग पिया। जदों नक तो लहू वगया तो भैन ने गल कह दी जिन्हें उमर नूं हिला के रख दिता। बहन बोली उमर हमको अगर तू मार भी डाले, शिकंजों में कसे और बोटियां कूतों से नुचवा ले, मगर हम अपने दीने हक से हरगिज फिर नहीं सकते। बुलंदी मारिफत की मिल गई है, गिर नहीं सकते।
اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی حضرت عمر نے سوچیا ہے نبی کر کی دے ہے کہ وہی ہے نا جڑی میرے سامنے بول دی نہیں سی اچا سا نہیں سی لیندی ہن کہندی ہے جو مرضی کر دے اسی نبی دا دامن چھڑ نہیں سکتے اچھا وہ جڑا کلام تسی پڑھ رہے سو ذرا مینوں بھی تو وکھاؤ نا ہن ذرا دھیان نال گل سننا بھن نے آخیا نا نا ویرا نا نا وہ ہے پاک ورکے تو ہے پلیت جا پہلے وضو کر غسل کر تا تینوں قرآن دے ورکے پڑھاواں گی تا تینوں قرآن سناواں گی ہن ذرا ٹھنڈے دل نال سوچو مسلمان دے دل وچ قرآن دی کنی ویلیو ہے وہ بھرا ہے وہ توہین دی نیت نال قرآن نہیں پڑھنا چاہتا لیکن مسلمان خاتون نے کی جواب دیتا جنی دیر تک تو پاک نہیں ہوندا قرآن دے ورکیاں نو ہاتھ نہیں لا سکتا یہ اللہ کا بھی فرمان ہے نا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون بغیر وضو دے قرآن نو ہاتھ نہیں لانا تہاڈے چ کوئی ہے جنہیں وضو نہ کیتا ہوئے تے قرآن نو پھڑ لوے نہ بالکل تسی جرت نہیں کرتے کیوں تہاڈے دلاں دے اندر اللہ دی قدر ہے تے اللہ دے قرآن دی بھی قدر ہے اللہ دے محبوب دی بھی قدر ہے رب نے فرمایا پاک مسلمان ہوے اونے توہین نال نہیں بلکہ ادب دے نال ہی قرآن رکھنا ہوے دوجے تھاں تے بغیر وضو دے ہاتھ نہیں لاندا یارو کڈا ظلم ہے انج امریکہ والے کہندے نے اسی ساریاں دا احترام کردے ہیں ساریاں دی آزادی ہر شے نو ہر بندے نو حق حاصل ہے اپنی شے جویں مرضی استعمال کرے لیکن انہاں نو اینی شرم نہیں آئی کہ مسلماناں دے جذبات نو مجروح کرنے واسطے انہاں قرآن دے ورقیاں نو ٹیشو پیپر دے طور تے استعمال کیتا انہوں نے ٹوائلٹ پیپر دے طور تے استعمال کیتا اس قرآن دے ورقیاں نو انہوں نے ٹوائلٹ دے اندر باتھ روم دے اندر سٹیا اللہ تعالیٰ انہاں امریکیاں نو ہدایت عطا فرمائے کچھ ہی کہہ دیو آمین تے اللہ تعالیٰ مسلماناں نو بھی انی قوت عطا فرمائے کہ کوئی بے ایمان یہو جی بدماشی کرن تو پہلے کروڑ واری سوچے کہ جی اسی انج دی بدماشی کیتی تے پھر سانو مسلمان چھڈن نہیں لگے اللہ تعالیٰ مسلماناں نو قوت عطا فرمائے خیر حضرت فاطمہ نے وہ قرآن دے ورکے لے ہوں اتنے دو روایتیں نے ایک ہے کہ حضرت عمر نے خود قرآن پڑھیا وضو کر کے غسل کر کے دوجا ہے کہ بہن نے خود قرآن پڑھ کے سنایا 16واں سپارہ تے سورت طٰہٰ دیاں آیتاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى سبحان اللہ حضرت فاطمہ نے جس ویلے قرآن دی آیتاں پڑھیاں تے حضرت عمر دی اکھاں چوں اتھرو جاری ہو گیا رو رو کے کہن لگے اے میری ہمشیرہ فاطمہ جس نور دے باغ چوں تساں نور دا پھل لیا مینوں بھی اسے دی بارگاہ دے اندر لے جاؤ تاکہ میں بھی اپنے دل نو ایمان دے نور دے نال منور کر سکاں اگلی گل سنن والی
जिस वक्त हजरत उमर ने यह गल की, हुण अंदरों दरवाज़ा फिर खुलिया। जिस वेले हजरत उमर आए सन ना, ये दोवें खामन ते बीवी ये अल्लाह दा कुरान पढ़ रहे सन एक उस्ताद कोलों। उस उस्ताद का नाम है हजरत खब्बाब रदी अल्लाह अन्हु। हजरत खब्बाब दरवाजा खोल के सामने आ गए। फरमाया उमर तेनू मुबारक होवे, जिस वक्त तू गुस्से दी आलम दे अंदर आया से मैं समझ गया सा तेरी तकदीर दे बदलन दा वक्त आ गया, क्योंकि रात में अल्लाह दे महबूब दी बारगाह दे अंदर मौजूद सा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अल्लाह दी बारगाह तरस करके तेनू अल्लाह कोलों मंग लिया सी। मैं समझ गया ला उमर दे ईमान लियाउण दा वेला आ गया। या रसूल अल्लाह, या इली, या वासिया, सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी। क्यों ना कहा खुदा चाहता है रज़ाए मुहम्मदी, खुदा चाहता है। जरा मोहब्बत नाल सारे एक गल सुनो। ये अल्लाह फरमांदा क़यामत वाला दिन आएगा ना, मैं यामल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा। जिन्हें इत्थे जर्रा भी नेकी की हुई क़यामत वाले ध्याड़े वेखेगा। मैं यामल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जिहड़ा इत्थे जर्रा भी गुनाह करेगा क़यामत वाले ध्याड़े वेखेगा। तो की ख्याल है असां अज जो कुछ कर रहे हैं ये भी क़यामत वाले ध्याड़े वेखना है कि नहीं वेखना? वेखना है। ये किवें वेखांगे? हुण तो पूरी समझ नहीं, असल पता तो उदों ही लगेगा जो जाके क़यामत वाले दिन वेखांगे। पर कुछ समझ आ रही है। मैं अज का यह जलसा दोबारा वेखना चाहवां तो वेख सकदा कि नहीं? किवें? यह वीडियो लगी, ये इंसान की बनाई वीडियो है। ये मैं कैसेट लैके दोबारा वेख सकदा। तो मेरा भी ख्याल यह है कि इत्थे जिहड़े बैठे ना दो फरिश्ते, जो कुछ असी करी जाने ये फरिश्ते वीडियो बना रहे हैं। तो क़यामत वाले दिहाड़े पूरी जिंदगी की वीडियो चलेगी, अज के जलसे की वीडियो भी चलेगी। हुण तू आप सोच, क़यामत वाले दिहाड़े जिस वक्त तू देखेगा अज का जलसा, तो तेरे अगे बैठा तो तेरे पिछे बैठा तो सज्जे तो खब्बे ये सारे मुहब्बत नाल सरकार की नात पढ़ रहे होंगे। तू कभी इधर वेखें कभी उधर वेखें, तो चुप करके बैठे। तेन क़यामत वाले दिहाड़े फिर शर्म आएगी कि नहीं आएगी? तो क़यामत की शर्म तो बचन वास्ते ये जरूरी है कि अज तू पूरी तवज्जो दे नाल गल सुन ते मुहब्बत नाल अल्लाह के महबूब की शान बयान कर। खुदा चाहता है, कोई जुबान खामोश ना रहे। मैं नहीं कहता, अल्लाह के कुरान का निचोड़ बयान कर रहे हैं। खुदा चाहता है, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम। खुदा चाहता है रज़ाए मुहम्मदी, खुदा चाहता है। ऐस गल ते हजरत उमर का ईमान भी एडा पक्का हो गया। बात कर लेना नबी पाक अलैहिस्सलाम एक वक्त आया कि 30,000 साहबा नूं नाल लैके तबूक गए। किन्ने साहबा नूं आए? एक वक्त तो सी कि मक्का शरीफ चो निकले तो एक अबू बकर सिद्दीक नाल ने तो बस सरकार हिजरत कर रहे हैं। 10 साल नहीं हाले गुजरे कि अल्लाह ने 30,000 जान निसार नाल तोड़ दिते। तो कैद का जमाना तो गर्मी का मौसम तो बड़ा डाढ़ा सफर।
اس سفر کا نا ہی ہے, لشکر کا نا ہی ہے جیش العسرہ. اتنا سخت ڈاڈا وقت کہ 24 گھنٹے بعد ایک ایک صحابی نو صرف ایک ایک کھجور ملتی سی کھان واسطے. اللہ, ہوں تسی آپ سوچو 24 گھنٹے بعد جے سانو کھجور تے گزارا کرنا پوے تو کوئی سوکھا کام ہے. رمضان شریف آتا ہے نا, تو رمضان شریف جدو افطاری کری دی تو کھجور تے گزارا ہوتا ہے کہ کھجوراں چلدیاں نے, کھجوراں تے سموسے تے پکوڑے تے چاٹ یہ وکری. تے اس تو بعد افطاری, افطاری تو بعد نماز, نماز تو بعد پھر روٹی وہ وکری. یہ ساری افطاری ہے نا. تے ساڈے ماشاءاللہ کئی ہاتھ صاحبان نے وہ تے تراویاں پڑھا کے کہندے بھی اپنی روٹی دا ٹائم تے ہن شروع ہوا ہے, کیونکہ کھان تو بغیر کھان نال تے پھر پڑھائیاں نہیں جاندیاں نا. تراویاں تے سرگی پرونٹھے تے دہی تے یہ تے وہ, اسی اینا کچھ کھا کے پھر جے صحابہ دے بارے گل کریے تے ساڈے نال دا بھی بے وفا تے کوئی نہیں نا یار. صحابہ دی وفا دے بارے کدی شک نہ کرے. نا 24 گھنٹے بعد وہ وقت بھی آیا کہ 2 صحابیاں نو ایک ایک کھجور تے گزارا کرنا پیا. صحابہ بھی انسان سن, بھوک تے لگدی سی نا, بھوک بڑی لگی. ایک بندے نے گل کر دیتی, کہن لگا یارو ساڈے کول کھان پین دا سامان تے ہے, کتنے نے اونٹ نہیں ساڈے نال, تے انج کردے نا اونٹ ذبح کر کے انہاں دا گوشت کھانے, کچھ دن تے لنگن گے نا. تے جدوں بندہ بھکھا ہوے نا بہتا تے انہوں کوئی اور سامنے والی شے بھی نظر نہیں آتی. پوچھو نا بھکھے نو 2 تے 2 کی ہوندا ہے, تو آکھے گا 4 روٹیاں. جن نے گل سنی انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, اونٹ ذبح کرو تے کھاؤ. لیکن کلے ذبح بھی نہیں کر سکتے سن, کیونکہ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما نے صحابہ نے صلاح کی تھی سرکار کو اجازت لئیے. ہوں کچھ بندے گئے سرکار دی بارگاہ چ, آقا بھوک بڑی لگی ہے, جے اجازت ہوئے تو اسی اونٹ نہ ذبح کر لئیے. نبی کریم علیہ السلام نے ویکھ کے فرمایا اچھا اجازت منگتے ہو؟ جی آقا بہت بھوک لگی. فرمایا جاؤ اجازت ہے. صحابہ کرام نے نیزے تے چھرے تے کہاڑے پھڑے نا اونٹ ذبح کرنے واسطے, تے حضرت عمر نے ویکھ لیا. فرمایا کی کرن لگے ہو؟ جناب بھوک بڑی لگی ہے تے اونٹ لگے نا ذبح کرنا. فرمایا تے اگلی گل نہیں سوچی, تسی گھر تے نہیں بیٹھے, تسی وہ سفر وچ اونٹ ذبح کر لو گے تے اینا بھار چک کے سفر کون کرے گا, یہ نہیں سوچیا. صحابہ نو اس گل کا جواب نہیں سی آتا. صحابہ نے ہوں جو لاجواب ہو گئے نا تو کہنے لگے جی اصل تو نبی پاک علیہ السلام کو اجازت لے لیے. حضرت عمر نے فرمایا تھی سرکار کو گئے سو؟ جی جی بالکل گئے سو. یار یہ آواز مہربانی کرتے. حضرت عمر نے فرمایا جی سرکار کو گئے سو تو اجازت کیوں منگی جے؟ مطلب سی نا جا کے قرض کرنا سی, یا رسول اللہ کچھ کرو بھوکے مر چلے ہیں. اچھا ٹھہرو ذبح نہ کرو, میں آیا آ گیا سرکار دی بارگاہ. آقا آپ نے اجازت فرما دی ہے تے اگے سفر بھی بڑا ہے, تے جے اونٹ ذبح ہو گیا تو پار چک کے جاوے گا کون, سفر کون کرے گا؟ سرکار نے فرمایا اچھا تو تیری مرضی کی ہے. عرض کیتا آقا میری مرضی ایتھے بچھاؤ نا دسترخوان, تے آرڈر کر دیو سارے جہدے کول جو کچھ ہے کھان دا سامان لے کے آ جائے سامان. تے آقا اتنے پڑھائی کر کے برکت دی دعا فرما دو گے بیڑا پار ہو جائے گا. سرکار نے فرمایا چنگا اعلان کر دے دے. ہوں ذرا دھیان نال گل سوچنا. ایتھے کوئی ایک بندہ آن کے مینوں آکھے حضرت صاحب اے مجمے نوں لگی ہے ترے, ایس گلاس تے پھوک مار دیو نا ذرا, سارے ذرا رج کے پانی پی لے. تو کی خیال ہے میں اس تڑلے نال پھوک ماراں گا کہ ایک گلاس سارے رج جان گے؟ نہ میرے جرت نہیں. یہ وہی پھوک مار سکتا ہے جنہوں پورا یقین ہے کہ ایک گلاس نال میں سارے رجا لاں گا. نہیں تو ہونے وہ پیری فقیری ساری گئی. یہ نبی پاک علیہ السلام نو ذرہ بھی اپنی نبوت تے شک ہوندا سرکار کدی رسک نہ لیندے. سرکار نے فرمایا چنگا کر دے اعلان. آئے حضرات سرکاری آرڈر ہے جہدے کول جو کچھ ہے لے کے آ جائے. بس اعلان ہون دی دیر سی. کسے کول ایک کھجور, کسے کول ادھی کھجور, کسے کول چھوٹا جہا سکے گوشت دا ٹکڑا, کسے کول کوئی ہور شے. وہ سارا ٹیر ایڈا کو لگ گیا. 30,000 بندے نے شہر انہاں ٹیر لگ گیا نا.
نبی کریم علیہ السلام نے کچھ پڑھنا شروع کرتا، پڑھ کے برکت کی دعا فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر اینو تقسیم کرنا شروع کر دیو، لو تھوڑا جہا سامان جہدے تے سرکار نے پڑھائی کر کے برکت کی دعا فرمائی، سارا لشکر رج رج کھا کے رج گیا، پر او دے تو ذرہ نہیں کٹیا، کیوں؟ خدا چاہتا ہے رضائے، خدا چاہتا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمدی۔ اللہ نے معراج دی رات نبی پاک علیہ السلام نو اپنی بارگاہ چ بلایا، جدو نبی کریم علیہ السلام واپس آن لگے نا تے اللہ نے فرمایا سونے محبوب تو چلے تے ایک تحفہ تے لے جا اپنی امت واسطے، تیری امت روز دیاں 50 نمازاں پڑھیا کرے گی۔ کنیاں نمازاں؟ اچھی کہہ دو، پڑھنیاں نہیں پڑھنیاں انشاءاللہ 50۔ سرکار نے عرض کیتا یاد ہے ٹھیک ہے۔ نبی کریم علیہ السلام 50 نمازاں لے کے اللہ دی بارگاہ چوں واپس آئی۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں لائیاں نے، یہ اللہ دا کرم ہے کہ اہل سنت دی ڈیوٹی ہوئے کہ سنی جدوں بھی کوئی گل کرے گا نا تو سوچے گا میں اپنے آقا دی شان دا نواں نقطہ کتوں بیان کر سکتا، یہ سنی دی عادت ہے۔ تے کچھ لوکی وہ بھی قرآن ہی پڑھتے ہیں، گرنتھ نہیں پڑھتے، پر وہ قرآن حدیث پڑھن لگیا سوچن گے نبی دی ذات تے تبا لان لگیا کتوں کوئی چونڈی وڈی ذات، قسمت قسمت دی گل ہے نا۔ ایک بیلی مینوں کہن گا ویسے لگا پتا نبی پاک تے ساڈے چ فرق تے کوئی نہیں سی، نبی پاک تے بھی نمازاں فرض، ساڈے تے بھی نمازاں فرض، بلکہ ساڈے تے 5 نبی پاک تے 6 نمازاں فرض، نبی صرف وہی دا ہی فرق ہے نا، اور تے فرق کوئی نہیں۔ میں کہا یار بہتے فرقاں دا تے مینوں پتہ نہیں، 2 فرق تو میرے کولوں سندا ہے، 2۔ واقعی نماز ساڈے تے بھی فرض، نماز سرکار تے بھی فرض، پر اسی نماز کادے واسطے پڑھتے سن، سرکار کادے واسطے نماز پڑھتے سن۔ میں ایک مثال دیتی ادوں نوں، میں کہ میں اتوں بیٹھا لاہوروں میں گیا مدینے شریف واسطے، جدے اترن واسطے جہاز چ بیٹھا، جہاز چ میں بھی بیٹھا، جہاز چ پائلٹ بھی بیٹھا، پر ایک فرق سی، میں جہاز چ بیٹھا پیسے دے کے تے پائلٹ جہاز چ بیٹھا پیسے لے کے۔ میں بیٹھا جدے اترن واسطے تے پائلٹ بیٹھا مینوں جدے پہنچان واسطے، یہ فرق ہے نا۔ میں کیا واقعی نبی کریم علیہ السلام تے بھی نماز فرض، نماز ساڈے تے بھی فرض، اسی نماز پڑھتے ہیں جنت جان واسطے، نبی کریم علیہ السلام نمازاں پڑھتے سن سانوں جنت لے جان واسطے۔ میں نہیں کہندا، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ حبیب پیارے تہجد پڑھیا کر، تیرے واسطے وادو چیزیں ہوراں تے فرض نہیں، تیرے تے فرض پڑھیا کر۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اللہ تعالیٰ تینوں عنقریب مقام محمود تے فائز فرمائے گا۔ تو مقام محمود کی ہے بخاری شریف مسلم شریف سیادی حدیث ہے، سرکار فرماندے نے قیامت والا تہاڑا آئے گا نا جدوں، پھر ایک وقت آئے گا اسی اللہ دی بارگاہ چ سر سجدے چ رکھاں گے، اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، سونے اپنا سر انور تے چک، سل توتا تو منگی جا سی تینوں دئی جاواں گے، وشفا تو شفا،
سونیا تو اشارے کردا جا، شفاعت کردا جا، اسی تیری شفاعت قبول کر کے بخشتے جاواں گے۔ تے اے سرکار نمازاں کادے واسطے پڑھتے سن؟ سانو جنت ہے، اچھی بولو۔ اچھا میں حیران ہاں، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں نبی دے پلے تو شے ہی کوئی نہیں، نبی دی مرضی چلدی نہیں، رسول کے چاہنے سے کچھ ہوتا نہیں، کئی کہہ دیں نا۔ ہن تسی آپ سوچو کی خیال ہے نبی پاک دے چاہن نال کچھ نہیں ہوندا ہے؟ اے زمانہ ہے نا سیاسی تے گل سمجھانی سوکھی ہو گئی۔ اے سنیا پھر الیکشن آ رہے ہیں بلدیاتی، تواڈے کول بندیاں نے آنا ہے الیکشن لڑن واسطے، ایک کینڈیڈیٹ وہ تواڈے سامنے آیا جہدے بارے تانوں پورا یقین ہے ایدی تے کسے سننی نہیں، ایدی تے گل کسے مننی نہیں، ایدی تے چلنی کوئی نہیں، تے دوجا کینڈیڈیٹ تواڈے سامنے وہ آئے گا جہدے بارے تانوں یقین ہے جدھر دی اکھ دا اشارہ ہویا نا سارے افسراں ادھر پہنچ جانا ہے، جو چاہے گا وہ کرائے گا۔ ہن میں پوچھنا سینے تے ہاتھ رکھ کے دس تو کس بندے نو ووٹ دیں گا؟ جہਦੀ مرضی نہیں چلنی یا جڑا جو چاہے گا وہ کرائے گا؟ اور تو اس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا گوارا نہیں کرتا، اور جہਦੀ مرضی نہ چلے تو میں پوچھتا تو اس نبی کا کلمہ کیوں پڑھیا جہਦੀ مرضی نہیں چلتی؟ میں کہ میرے انہاں دوستاں نے اس نبی کا کلمہ پڑھیا ہے، جدوں قیامت والے تہاڑے اساں پھسے ہونا ہے نا، فرشتیاں پھڑ لینا تو سرکار نے آ جانا ہے، فرشتیوں خیر ہے کی گل ہے یا رسول اللہ بڑا بھڑا سی بڑا کپتا سی اساں پھڑ لیا، سرکار نے انجی کرنی لے اپنا بیڑا پار ہو جانا ہے۔ اے خدا چاہتا ہے محبت نال، خدا چاہتا ہے۔ ایک فرق ہن دوجا اچھا بھی میں تے نماز پڑھدا تاکہ اللہ راضی ہو جائے، تسی بھی نماز تے پڑھدے ہو نا کادے واسطے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ یہ ولی نمازاں کادے واسطے پڑھتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ غوث نماز پڑھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے۔ کتب باقی نبی نمازاں پڑھتے ہیں کادے واسطے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کادے واسطے نماز پڑھتے سن؟ اے گل سمجھنا ہے، اپنے کولوں نہیں آکھاں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے سی 15واں سپارہ ہن 16واں سپارہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا۔ حبیب پیارے سورج نکلن تو پہلے بھی نماز پڑھیا کر تے سورج ڈبن تو پہلے بھی نماز پڑھیا کر۔ کدوں کدوں؟ سورج نکلن تو پہلے تے سورج ڈبن تو پہلے۔ سورج نکلن تو پہلے جڑی نماز ہے فجر، تے سورج ڈبن تو پہلے جڑی نماز ہے عصر۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، تے رات دے وقتاں وچ بھی نماز پڑھیا کر۔ اچھا یہ دھیان نال آیت سنیو، کیونکہ کئی وہ لوگ نے جڑے آندے نے نمازاں ہیں نہیں 3-5 ہے ہی نہیں، ایک ٹبرو بھی ہے یہ تو پاکستان سے، ایک ٹبر وہ جڑا کہندا نہیں نمازاں ہیں تے 5 پرے دے وقت 3 نے 5 نہیں، تاں ہی وہ زور تے اثر لا کے کٹھی مانگ دیندے نے ظہرین کہہ کے، مغرب تے عشاء کٹھی کر لین گے، مغربین کہہ لین گے۔ انہاں دے امام واڑیاں جو 3 ہی اذاناں دی آواز ہوندی 5 دی نہیں ہوندی۔ یہ دیکھنا قرآن چو 5 نمازوں کا وقت نکلتا کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا۔ حبیب پیارے سورج نکلن تو پہلے بھی نماز پڑھ، سورج ڈبن تو پہلے بھی نماز پڑھ۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، رات دیا وقتاں دے اندر بھی نماز پڑھ۔ رات دیا وقتاں وچ، وقت نہیں وقتاں چ، اور رات دے وقتاں کیڑی کیڑی نماز آ گئی؟ مغرب، عشاء،
ਤੇ ਤਹੱਜੁਦ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁੱਲ ਹੁਣ? ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ 5, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 4। ਅੱਗੇ फरमाया फसब्बिह व अतराफ अन्नहार, प्यारे महबूब ते दिन दियां कंढियां ते भी नमाज पढ़, दिन दे किनारियां। अच्छा ध्यान करिया जे दिन दे किनारे किन्ने हुंदे ने? हर शय दे किनारे हुंदे ना। आ देखो आ मेरे को छड़ी, अगली मुठ ला दईए तो होने दे किनारे किन्ने ने? 2, एक एक ए। ते सूरज भी तो निकलता है ना, तो सूरज जो निकलता है एक थां तो निकलता है, एक थां तो डुबता है, तो हुण किन्ने किनारे ने दिन दे? ना, 2 नहीं। इस वास्ते कि ए छड़ी है बिल्कुल सीधी, सूरज निकलता है इधरों तो डुबता है इधर, तो इंज नहीं चलता बल्कि वो चढ़ता है इंज उत्ते जाके फिर हौली हौली थले होता है। हुण किन्ने किनारे बने? 3। एक ओ किनारा जिथों निकलिया, एक ओ किनारा जिथों जाके टलिया, तीसरा जिथे जाके डुबिया। औस किनारे केड़ी नमाज आई? फजर। औस किनारे केड़ी आई है? जोर। ते औस किनारे केड़ी आई? मगरिब। मगरिब जिथे डुबदा है ना उत्थे की है? मगरिब। तो 5 नमाज़ां पूरियां हो गई कि ना हो गई? चलो खैर, मकसूद है 5 नमाज़ां दे वक़्त बयान करने नहीं, मकसूद अगली चीज़ है। या अल्लाह सी नमाज पढ़ते हैं ताकि तू राजी हो जाए, तेरे नबी नमाजा पढ़ते रहे ताकि तू राजी हो जाए, सारे वली नमाज पढ़ते हैं या अल्लाह तू राजी हो जाए। परवरदिगार ते फरमा तेरा महबूब नमाजा क्यों पढ़ता सी? अल्लाह ने इरशाद फरमाया फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्सि व क़ब्ल गुरूबिहा व मिन आनाइल लैलि फसब्बिह व अतराफन नहारी लअल्लका तर्दा। हबीब प्यारे नमाज़ा पढ़िया कर ताकि सोनिया तू राजी हो जाए। ये नहीं फरमाया लअल्ली अर्दा ताकि मैं राजी होवां, ये नहीं आखिया, बल्कि फरमाया हबीब प्यारे नमाज़ा पढ़िया कर ताकि तू राजी हो जाए। अच्छा रब फरमांदा सोने नमाज पढ़िया कर ताकि तू राजी हो। हुण ये दसो बंदा राजी कदों? मसलन मैं अज ऐलान करा झंग बाजार च आने वाले हो महफिल नात शरीफ के अंदर ते महफिल सनाए हबीब के अंदर, मैं तुहानू राजी करना चाहना, बोलो मैं तुहानू राजी किवें कर सकना? बोलो। है सरकार की नात शरीफ सुना के और शान सुना के, और यार सीधी गल निबेड़ो ना, जो तुहाडे दिल विच जो मैं पूरी कर दियां तो तुसी राजी। तो जे तुसी आखो असद साहब असी अज तेनू राजी करना है तो मैं किवें राजी होवांगा? जो मेरे मन च मेरी मन की मुराद तुसी पूरी कर दिओ मैं राजी, जो तुहाडे मन च तुसी पूरी कर दिओ मैं पूरी कर दियां ते तुसी राजी। ते नबी पाक किवें राजी होणगे? जो नबी पाक दे मन च अल्लाह पूरी कर दे ते मुस्तफा राजी। हुण सरकार दे मन च की चीज़ां ने? की है सरकार दे मन च? सिर्फ 2 चीज़ां, सिर्फ सरकार दे मन च कितनियां चीज़ां ने? 2 चीज़ां। केड़ी केड़ी? एक ओ एक आ, एक ओ एक आ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया हबीब प्यारे तेरे मन के अंदर 2 चीज़ां ने, एक मैं एक मेरी मखलूक तेरी उम्मत। हबीब प्यारे नमाज पढ़िया कर वमिनल लैलि फतहज्जद बिही नाफिलतन लका असा अन यबअसका रब्बुका मकामन महमूदा। हबीब प्यारे नमाज पढ़िया कर, तहज्जुद पढ़, फिर अपने जिस उम्मती नू चाहेगा पांव फड़ के जन्नत ले जाएगा। ते नमाज पढ़िया कर, असी नमाज के अंदर तेनू अपनी ज़ातो सिफात दा मुशाहदा कराया करांगे।
ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਦੋਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ੈ ਵੇਖੇ, ਸੋਹਣੀ ਸ਼ੈ ਵੇਖੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋਏ ਲੱਤ ਕੁਰਤ ਐਨੀ ਫਿ ਸਲਾਤ, ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਠੰਡ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ? ਅੱਛਾ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚੋਂ ਸੋਹਣਾ ਕੌਣ ਹੈ ਭਲਾ ਬਈ? ਅੱਲਾ। ਮਖਲੂਕ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਅੱਲਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜਲਵੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ। हबीब प्यारे नमाज पढ़िया कर, नमाज के अंदर असी तेनू अपनी ज़ातो सिफात ते जलवियां दा नज़ारा कराया करांगे। खैर सरकार वो 50 नमाज़ां लैके आई, तो 6वें आसमान खलोते सन मूसा अलैहिस्सलाम। उन्हें अर्ज़ की आका अल्लाह ने कोई तोहफा दिता है? फरमाया हाँ। या रसूल अल्लाह की तोहफा मिले? फरमाया पूरियां 50 नमाज़ों का तोहफा मिले। आका मैनू बड़ा तजर्बा है, इन्हां ते कोई नहीं जे पढ़नियां 50। आका अल्लाह की बारगाह च वापस जाओ, घट कराओ। मूसा गल ते तेरी ठीक है, मैं गया। हुण आप सोचो अल्लाह दे नबी मूसा अलैहिस्सलाम दा की ईमान सी और नबी पाक अलैहिस्सलाम दा की ईमान सी। जे मूसा अलैहिस्सलाम दा ईमान अकीदा होंदा कि नहीं इन्हां दी मर्जी चलनी नहीं, रब ने पुछना ही नहीं, तो मूसा अलैहिस्सलाम कभी कहते जाओ वापस जाओ घट करा के लियाओ। तो जे सरकार नूं पता होंदा कि नहीं रब दे मैनूं पुछदा ही नहीं, मेरी मनदा ही नहीं, मेरी मर्जी चलती नहीं, मेरे चाहण नाल कुछ हुंदा ही नहीं, तो सरकार कहते मूसा वेख दबके ना पवाई मैनूं किथे हैं। देखो ना रब ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिता, हुण मैं किवें जाके आखां? पर सरकार ने फरमाया ठीक है भी मैं गया, अल्लाह की बारगाह च गए। रब ने फरमाया सोहणिया किवें आया? या अल्लाह तो 50 नमाज़ां चौखियां ने घट कर दे। तो रब ने फरमाया सोहणिया तू आखिया असां मन्निया, लै 5 माफ बाकी रह गई 45। या अल्लाह ठीक। सरकार 45 नमाज़ां लैके वापस आए तो मूसा अलैहिस्सलाम फिर खलोते ने, आका किनियां रह गई? मूसा रब ने 5 माफ करती ने, बाकी 45 रह गई हैं। आका इन्हां कोई नहीं जे पढ़नियां, वापस जाओ घट कराओ। हाँ मूसा गल ते तेरी ठीक है, मैं गया। अल्लाह की बारगाह च पहुँचे, रब ने फरमाया सोहणिया किवें आए? या अल्लाह तो 45 भी ज्यादा ने, माफ़ कर दे घट कर दे। रब ने फरमाया सोहणिया तू आखिया असां मन्निया, लै 5 होर माफ बाकी रह गई 40। सरकार 40 लैके आए तो मूसा अलैहिस्सलाम फिर खलोते ने, आका किनियां रह गई हैं? फरमाया मूसा रब ने तो 5-5 करके 10 माफ करती है, बाकी 40। नहीं आका इन्हां नहीं जे पढ़निया, वापस जाओ ना रब की बारगाह च घट करा के लियाओ। लो 9 वारी मूसा अलैहिस्सलाम ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को वापस भेजा। कितनी वारी? 9 वारी। 9वीं वारी गए ना तो अल्लाह ने फरमाया सोहणिया किवें आए? या अल्लाह तू 50 नमाज़ां दित्तियां सन ते 8 वारां च 5-5 करके 40 माफ़ करतियां ने, बाकी रह गई ने 10। या अल्लाह ते 10 भी ज्यादा ने, या अल्लाह होर घट कर दे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया हबीब प्यारे साडी शान या मा युबद्दलुल कौलु लदैया, साडे फैसले बदलते नहीं, साडियां गल्लां बदलदियां नहीं, पर सोने तेरी भी शान है वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, गल तेरी भी मोड़ी नहीं जाती। जा तेरा जेड़ा भी उम्मती जमीन ते नमाज़ां 5 पढ़ेगा, मैं अल्लाह अरशां ते सवाब पूरा 50 दा अता फरमावांगा। सरकार 5 नमाज़ां लैके वापस आए तो मूसा अलैहिस्सलाम फिर खलो या रसूल या सरकार जो पहुंचे ना तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज़ की आका किनियां रह गई? तो मैं मूसा रब ने बड़ी मेहरबानी की, 45 माफ बाकी रह गई 5। आका इन्हां कोई नहीं जे पढ़नियां। आका जाओ वापस अल्लाह की बारगाह जाओ। तुसी भी सोचते तो होवोगे चंगा ही सी। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले।
خیر میں تھوڑا کافی وقت لے لیا ہے. اللہ فرماندا والا سوف یعطیک ربک فترضی. سونیا تیرا رب تینوں اینا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. امام راضی رحمت اللہ علیہ دی تفسیر کبیر ہے نا, وہ دے اندر ایک گل لکھی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام نو فرمایا, جبریل اچھا رب فرماندا ہے نا میں راضی کراں گا, جا کے رب نو کہہ دے کہ تیرا محبوب فرماندا ہے یا اللہ جن خدا چاہتا ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ. محدث اعظم ساؤنڈ مووی اینڈ کیپ ہاؤس ارشد مارکیٹ جھنگ بازار والے اب قادری شاپنگ سینٹر نیو انارکلی ڈگلس پورہ گلی نمبر 11/12 عقب سنی رضوی مسجد آستانہ عالیہ محدث اعظم جھنگ بازار فیصل آباد کی دکان نمبر 17 میں شفٹ ہو گئے ہیں. احباب اب یہاں تشریف لائیں. پروپرائٹر محمد نور جمال رضوی. موبائل نمبر 0300 7656 299.